Government project nga itukod kuno sa Forest Protected Area gireklamo sa pipila ka mga residente sa barangay Malabog. Ani ang atong balitang barangay. Mao kini ang makaduhong protected area sa barangay Malabog, Paquiabato District. Tinubdan kini sa usa sa mga water reservoir nga gasupply kaniadto sa 40% sa water source sa barangay nga gikan sa makaduhong watershed. Apan niadto October 2019, nabalaka ang pipila ka residente kay kalit kunong gipangputol ang pipila ka mga kakahuyan sa lugar. Site di ay kini alang sa usa ka proyekto sa gobyerno. Nakita sa 92 hectares nga makaduhong protected area. Kung asa makita ninyo nga sagad sa mga gipangtanom dinhi o sagad sa mga kahoy nga naa dinhi karon, moong mahogany, palkata, mangyum ug uban pa. Si kanhi barangay kapitan Lemuel Tunog, usa sa mga mialma sa pagatukuran sa proyekto kay maapektuhan kuno ang libreng water source. Wala ko'y supak sa project. Kaya ang project kayuhan mo na sa mga tao. Ang gisupakan lang ginako nga kung pwede dili unta mabutang diha. Kaya wala tay laing source sa tubig nga makuhaan kung makontaminado. Kini ang reservoir nga gibayanihan sa mga tao ug sumala pa giamutan sa pipila ka residente. Si Emma Saligumba, usa ka retired teacher, 40 ka tuig na nagpuyo sa Malabog ug sugod dekada 70, libre na ang ilang tubig imnunon. Unta mangita na lang po doon og laing luna nga makontinue ng project. Kay dili mo unta mibabag ana. Kaya lang ang diferensya kay muka daot man pud sa katawhan. Sa 92 hectares nga protected area, 22 hectares ang makuha aron tukuran sa barangay hall, gym, eskwelahan ug uban pa. Alang kang kasamtangang barangay captain Jesilito Areha, may sunod lang kuno sila sa proseso sa balaod kay ang proyekto alang usab sa katawhan. 5 hectares nga barangay site, 5 hectares USIP site. Unya na pa gitawag namo tog barangay site B nga plano namo niadto is himuon siyang housing kay naalagi mga balay mga tao diri nga walay yuta. Palengke ug terminal. 11 hectares so mo total siya og almost 22,000 square meter o 22 hektaryas. So i-minus nimo sa 92 na apay stinta nga mabilin sa watershed. Base sa dokumento gikan sa barangay, may pagula og sertipikasyon ang Department of Environment and Natural Resources o DNR nga non-existent ang makaduhong watershed, butang nga nakapadasig sa barangay nga iduso ang proyekto. Apan sa gipagulang certification gikan sa Community Environment and Natural Resources Office o Centro DNR niadtong July 26, 2019, giilang protected area ang makaduhong watershed base sa sangguniang panglungsod resolution number 2523-01 series of 2001. Para ni siya katawan. Dili lang ni Malabog kasi isa ni siya sa ingon si Yusep, contribution nila ni sa EO70 sa atong presidente sa ILCAC no nga contribution nila nga motukod sila dinhi. Ang gihulat na lang pud sa Yusep kung naanay final reading sa City Council kay mugo na sila sa ilang feasibility study. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.